নারায়ণগড় থানার শিয়ারা গ্রামের মাঠের পাশে একটি জঙ্গল থেকে মাথার খুলি, হাড়, গোড়, জুতো, একটি রুদ্রাক্ষ উদ্ধার করল পুলিশ। ঘটনায় মধ্যপ্রদেশের দেহাত থানায় দায়ের হওয়া একটি নিখোঁজ ডায়েরির ভিত্তিতে একটি খুনের চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠে এলো। জানা গিয়েছে, গত মাসের 13 তারিখ মধ্যপ্রদেশের দেহাত থানায় পুলিশে গজেন্দ্র চৌধুরী নামে এক ব্যক্তির নিখোঁজ বলে অভিযোগ দায়ের হয়। তারপর তদন্ত শুরু করে দেহাত থানার পুলিশ। তদন্ত করতে গিয়ে গজেন্দ্রর এক বন্ধুর খোঁজ পায়। বন্ধুকে জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, দুই বন্ধু মিলে ওড়িশায় বেড়ানোর জন্য বাড়িতে বলে বেরিয়ে এসেছিল একটি প্রাইভেট কার নিয়ে। পরে সেখান থেকে দীঘা সমুদ্রে বেড়াতে যায় নারায়ণগড় থানার এক বান্ধবীকে নিয়ে। তারপর বন্ধু ফিরে গেলেও গজেন্দ্র আর বাড়ি ফিরে যায়নি। পরে মধ্যপ্রদেশ থানার পুলিশ ফোনের টাওয়ার লোকেশন ট্র্যাক করে এবং বন্ধুকে নিয়ে গতকাল রাতে নারায়ণগড় থানায় আসে। বন্ধুকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা যায় দীঘাতে ঝামেলা হয়। তারপর বন্ধুকে মেরে নারায়ণগড় থানার জাতীয় সড়ক থেকে 2 কিলোমিটার দূরে শিয়ারা গ্রামে ফাঁকা মাঠের জঙ্গলে দেহ ফেলে মধ্যপ্রদেশ চলে যায়। পরে নারায়ণগড় থানার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে মধ্যপ্রদেশের পুলিশ মাথার খুলি দেহের অবশিষ্টাংশ उद्धार करे। थाना देहात जिला छिंदवाड़ा क्षेत्र अंतर्गत हमारे गांव से एक युवक गजेंद्र उसके दोस्त के साथ घूमने के लिए पश्चिम बंगाल आया हुआ था। जब वो घर नहीं लौटा तो दिनांक 8/8/2024 को उनके परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि जो उनका बेटा था वो अभी तक मिसिंग है। तो जो उसका साथी था उससे अनिकेत से जब हमने पूछताछ करी तो उन्होंने बताया कि मैं अपने उसके साथ मृतक के साथ यहाँ घूमने के लिए आया था। यहाँ उसकी कोई महिला मित्र थी, उससे मेल मुलाकात हुई। मेल मुलाकात के दौरान आपसी विवाद हुआ तो उसमें उसको गंभीर चोटें आई थी। तो जो उसका दोस्त है उनने उसको लाकर यहाँ पर ये जो आपका गांव है वहाँ पर लाके डाल दिया था, घटनास्थल जहाँ पर आप मौजूद हैं। तो उसी के संबंध में नारायणगढ़ पुलिस थाना को हमने सूचना दी और उनके साथ मिलकर मौके की कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी एविडेंस होगा उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाए। अभी प्रारंभिक तौर पर है, कुछ एविडेंस लगे हैं हाथ में। पुलिस यहाँ लोकल पुलिस विवेचना करके उन तथ्यों का समावेश कर मामले का निराकरण करे। हाँ, यहाँ पर जो मृतक की थी उसकी मुंडी, रिब्स की लगभग 12-15 हड्डियाँ मिली हुई हैं। उसका पहना हुआ जूता, उसने गले में जो धागा पहना था उसमें रुद्राक्ष लगा हुआ वो, और उन्हें जो घड़ी पहना था वो यहाँ पर मौके पर मिली हुई है। यहाँ पर टीम ने कार्रवाई की है। नहीं, अभी हम उसमें पूछताछ नहीं कर रहे। जो भी होगा फिर लोकल पुलिस इसमें जाँच कर रही है, आपको अवगत कराएगी। এখানে স্যার এই কালকে রাত্রি 9টার সময় ওরা আসছিল, ওই মধ্যপ্রদেশ থেকে পুলিশ এসে কালকে কিছু পায়নি। তারপরে আমাদের নারায়ণগড় থানা থেকে পুলিশ নিয়ে এসে এখানে তদন্ত করে খুঁজে একটা লাশ পাওয়া গেছে, হাড়, মাথা, পাঁজরা, এইসব সব কিছু পাওয়া গেছে। আর হ্যাঁ, খুন করেই ফেলে দিয়ে গেছে মধ্যপ্রদেশের। এটা হচ্ছে আমরা শিয়ারা বলি, প্রসিদ্ধলাই। কেশিয়াড়ি থানাগোড়া হইতে কাঞ্চনপুর যাওয়ার রাস্তায় 100 মিটার দূরত্বে পিচ রাস্তার পাশে জনবহুল সুন্দর পরিবেশে ব্যবসা বা বাড়ি করার জন্য কয়েকটি লক্ষণীয় ও আকর্ষণীয় বাস্তু প্লট বিক্রয় আছে। ক্রয় ইচ্ছুক ব্যক্তিরা প্লটগুলো দেখার জন্য 9732879809 এই নাম্বারে ফোন করুন।